Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Pratiwi Riski, 4th semester English Education in Muhammadiyah University of Rekang. Today I will explain about grammatical and lexical equivalence, grammatical matching and adjustment. According to linguistic, cognate has almost the same grammatical characteristic. However, languages originating from different families, such as language Indonesia and the United Kingdom, have very different grammatical characteristics. Thus, it can be assumed that grammatically, translation from English into Indonesian or on the contrary will experience grammatical adjustment problems. Menurut ilmu bahasa yang serumpun, mempunyai ciri-ciri gramatikal yang hampir sama. Akan tetapi, bahasa yang berasal dari rumpun yang berbeda, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mempunyai ciri-ciri gramatika yang sangat berbeda. Dengan demikian, bisa diasumsikan bahwa secara gramatika, penerjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya akan mengalami masalah penyelesaian gramatika. A. The word clothing of course and of course. The definite article in English is the equivalent in Indonesian is that and this or etc. Word indefinite clothing in English is a or an, whereas at Indonesian is a piece of, one, or etc. Example BSU, she ate an apple on the way and she didn't realize that it was not hers. BSA, ia makan sebuah apel di perjalanan dan ia tidak sadar bahwa apel itu bukan miliknya. In the example above, a must be translated to emphasize that she didn't eat one apple, not two or three. A. Kata sandang tentu dan kata sandang tak tentu. Contoh kata sandang tentu di dalam bahasa Inggris adalah the, dan padanannya di dalam bahasa Indonesia adalah nya, itu, ini, tadi, dan sebagainya. Kata sandang tak tentu di dalam bahasa Inggris, contohnya seperti a atau an, sedangkan di dalam bahasa Indonesia contohnya adalah sebuah, sebutir, seekor, atau lainnya. Contohnya, bahasa sumber, she ate an apple on the way and she didn't realize that it was not hers. BSE, ia makan sebuah apel di perjalanan dan ia tidak sadar bahwa apel itu bukan miliknya. Di dalam contoh di atas, kata A harus diterjemahkan untuk menekankan bahwa ia memang makan satu apel, tidak dua atau tiga apel. B. Plural. The plural in English is not always necessarily translate into the plural form of repeated words inside Indonesian. English does recognize nominal concord or agreement. This rule requires that nouns be made in the plural if there are numbers or other words that state plural accompanying, whereas in Indonesian, numbers or words that indicate plural shall not be followed by meaningful words plural. For example, two books, not two books. Some books, several books, not several books. B. Bentuk jamak. Bentuk jamak di dalam bahasa Inggris tidak selalu harus diterjemahkan menjadi bentuk jamak yang berupa kata ulang di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggris memang mengenal nominal concord or agreement. Aturan ini mengharuskan bahwa kata benda harus dibuat dalam bentuk jamak apabila ada bilangan atau kata lain yang menyatakan jamak menyertainya. Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, bilangan atau kata yang menunjukkan jamak justru tidak boleh diikuti kata yang berarti jamak. Contohnya, two books, dua buku, bukan dua buku-buku. Some books, beberapa buku, bukan beberapa buku-buku. C. Pronouns. In English, there are pronouns
she, her, hers, he, him, his, it, their, they, them, theirs, we, our, and ours. In Indonesian, they replacement words are not as complicated as that, especially regarding sex. In addition, in Indonesian, nouns are not uncommon replaced by he or them. Nouns can be repeated only. Consider the following example. BSU, in the darkness, the big old house looks so bright. It stands with no neighbors, alone in the middle of the forest. BSA, dalam kegelapan, rumah tua yang besar itu tampak sangat menakutkan. Rumah tersebut terpencil tanpa tetangga, sendirian di tengah hutan itu. C. Kata ganti. Di dalam bahasa Inggris ada kata ganti she, her, hers itu untuk perempuan, he, him, his untuk laki-laki, dan masih banyak sebagai kata ganti dalam bahasa Inggris. Selain itu, di dalam bahasa Indonesia, kata ganti tidak serumit itu, terutama mengenai jenis kelamin. Di dalam bahasa Indonesia, kata benda tidak lazim diganti dengan ia atau mereka. Kata benda bisa diulang-ulang saja, seperti pada contoh tersebut. D. The praise noun. In English, noun praise usually consists of construction, clothing plus adjective plus noun. In language Indonesian, clothing plus noun adjective. For example, a patient man, seorang lelaki yang sabar, an intelligent young girl, seorang gadis muda yang cerdas. From the above example, noun praise in Indonesian, the adjective has preceded. Meanwhile, in English, the word traits don't have to be in front of nouns like the formula above. D. Frasa benda. Di dalam bahasa Inggris, frasa benda biasanya terdiri atas konstruksi atau rumus, kata sandang plus kata sifat plus kata benda. Di dalam bahasa Indonesia, biasanya frasa benda terdiri atas kata sandang plus kata benda plus kata sifat. Sebagai contoh, a patient man, seorang lelaki yang sabar, an intelligent young girl, seorang gadis muda yang cerdas. Dari contoh di atas, frasa benda di dalam bahasa Indonesia tidak pernah didahului kata sifat. Sementara di dalam bahasa Inggris, kata sifat tidak harus berada di depan kata benda seperti rumus di atas. E. Verb noun or gerund. The verb noun in English is formed verb 1 plus ing, is treated like a noun, therefore said this verb object can occupy the position of the subject, the object of the sentence, as well as preposition object. Because construction is not now in Indonesian a type of verb noun, then there are two possible translations with verbs or nouns derived from the verb. E. Kata benda verba. Di dalam bahasa Inggris adalah verb 1 plus ing yang diperlakukan seperti benda. Oleh karena itu, kata benda verba ini bisa sebagai subjek, objek kalimat, maupun objek preposisi. Karena dalam bahasa Indonesia tidak dikenal konstruksi sejenis kata benda verba, maka ada dua kata benda turunan dari kata kerja tersebut. F. Participle. In English, there is a contraction called present participle and past participle. Present participle has the same form, verb 1 plus ing, and past participle are forms of verb 3 of the verb. The present participle brings with it the active and past participle nature of it carry a passive nature. For example, BSU, is it the stealing robot? BSU, is it the stolen robot? F. Participle. Dalam bahasa Inggris ada konstruksi yang disebut present participle dan past participle.
Present participle bentuknya sama dengan kata bentuk pertama plus ing, dan past participle adalah bentuk kata kerja ketiga dari kata kerja. Present participle membawa serta sifat aktif dan past participle seperti membawa sifat pasif. G. The concept of time or tenses. English recognize the existence of tenses or concept at the time. Form the verbs change according to the time it's done. So, walking or walking forms can be walk, walks, will walk, have walk, held walk, and walk, while inside Indonesian is just walking. Indeed said already and have been able to help explain that incident took place in the past, but if the context is enough explained, words like this are no longer needed. G. Konsep kata. Bahasa Inggris mengenal adanya tenses atau konsep kala. Bentuk kata kerja berubah-ubah sesuai dengan waktu dilakukannya hal tersebut. Contoh berjalan. Dalam bahasa Inggris bisa berupa walks, will walk, have walk, had walk, and walking. Sedangkan dalam bahasa Indonesia cukup menggunakan kata berjalan. Konteks membantu para pembaca untuk memahami waktu terjadinya peristiwa. Untuk kata sudah dan telah bisa membantu menjelaskan bahwa kejadian itu berlangsung pada masa lampau. H. Question tag. In English, a question of a certain type, fish which has a patch behind the main clause, is useful for the test the speaker's beliefs or opinions. The sentence is called question detached. In Indonesian, there are also this type of sentences. Just the affix from at the end of the sentences is different. Example, BSU, you are not serious, are you? BSA, Anda tidak sungguh-sungguh bukan? In this example, it can be seen that all types of tag can translate to not or when every faith right. H. Question tag. Di dalam bahasa Inggris, sebuah pertanyaan jenis tertentu, yakni yang mempunyai tempelan di belakang klausa utama, berguna untuk menguji keyakinan atau pendapat pembicaraan. Kalimat ini disebut question tag. Dalam contoh bisa dilihat bahwa semua jenis tag bisa diterjemahkan menjadi bukan atau bila disingkatkan. I. Conditional sentences. In English, there are three types of presupposition. The first indicates the possibility of something happening if the requirements are met. The second type of presupposition sentences is a simple past combination and past future tense. Third type is presupposition for something that has happened in the past and sometimes used from a combination of past perfect tense and past future perfect tense. Kalimat pengandaian. Di dalam bahasa Inggris ada 3 jenis kalimat pengandaian. Yang pertama, mengindikasikan adanya kemungkinan sesuatu terjadi apabila persyaratannya dipenuhi. Bentuk tenses kalimat pengandaian jenis kedua adalah kombinasi simple past dan past future tense. Dan jenis ketiga adalah pengandaian untuk sesuatu yang telah terjadi di masa lampau dan bentuk kalanya menggunakan gabungan antara past perfect tense dan past future perfect tense. J. Ellipsis sentence. An ellipsis sentence is a sentence that has its components eliminate. To trace back this omitted element, the reader must refer to the previous sentences. In the structure of English, verbs, nouns, or other words can be omitted in the sentence, which contains structural element. In language Indonesian is sometimes an element that can be omitted. In language English can be eliminated. For example, BSU,
Bill brought some meat to the camping ground and Tony some sugar. BSA, Bill membawa sedikit daging ke perkemahan itu dan Tony membawa sedikit gula. Kalimat elips adalah suatu kalimat yang salah satu komponennya dihilangkan. Untuk melacak kembali elemen yang dihilangkan, pembaca harus merujuk pada kalimat sebelumnya. Di dalam struktur bahasa Inggris, kata kerja, kata benda, atau kata lainnya bisa dihilangkan di dalam kalimat yang mengandung kesejajaran struktur. Di dalam bahasa Indonesia, kadang-kadang elemen yang bisa dihilangkan di dalam bahasa Inggris juga bisa dihilangkan. Okay, the pronoun it is at the beginning of the sentence. English has the following sentence structure. It plus to be plus infinitive phrase. It plus to be plus that clause or relative clause. The word here function as a subject but there is no meaning. The point is to emphasize speech or part of a sentence that is in the position of the points inside the sentence above. There are various ways to apply pressure inside in Indonesian. BSU, it is frightening to realize that nuclear plant could be a total catastrophe for the environment. BSA, sungguh mengerikanlah menyadari bahwa pembangkit tenaga listrik dapat menjadi bencana bagi lingkungan. Kata ganti it di awal kalimat. Bahasa Inggris mempunyai struktur kalimat sebagai berikut, yaitu it plus to be plus infinitive phrase, it plus to be plus that clause atau relative clause. Kata it di sini berfungsi sebagai subjek tetapi artinya tidak ada. Gunanya untuk menekankan penuturan atau bagian kalimat yang berada di posisi titik-titik di dalam kalimat di atas. Ada bermacam-macam cara memberi tekanan di dalam bahasa Indonesia, seperti contoh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.